बंधु माने आजिर एई भिडियोटी बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। वर्ष 26 फेब्रुआरी 2025 बुधवार दिन पड़ुअछि पवित्र महाशिवरात्रि, जहाँकि आमर प्रत्येक हिंदू मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण एवं विशेष पर्व अटे। एही महाशिवरात्रि दिन आपण एही गोटाए जिनिस निश्चित भावरे करंतु। संपूर्ण वर्ष सारा आपणक गृहरे धनर अभाव हेब नाही। आपणको अनेक दिगरु धन प्राप्ति हेब। धन आसबार अनेक मार्ग आपणक पई खोली जिवो। तेबे बंधु माने महाशिवरात्रि उपलक्षे आपण मानकु समस्तंकु मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। दर्शक बंधु, एही महाशिवरात्रि दिनटी अत्यंत पवित्र दिन होइथाए। भगवान महादेवंकु प्रसन्न करिया पई एही दिनटीकु सर्वोत्तम बोली माना जाइथाए। कारण भगवान शिवशंकर एही महाशिवरात्रिर दिनटी अत्यंत प्रिय होइथाए एवं एही दिनरे जदि आपण गोटाए जिनिस करंती तेबे वर्ष सारा आपणको धनजनित समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो नाही। आपणको जीवन रे सुख समृद्धि वृद्धि हेबो। तेबे दर्शक बंधु, आपण भिडियोटी स्किप न करी थरुटिए शेष पर्यंत निश्चित भावे देखंतु। आमर हिंदू परंपरा अनुसार महाशिवरात्रि दिनटीर बहुत अधिक महत्व रही अछि। एही पर्वटी फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन पालित होइथाए। एही दिन प्रकाश रूपरे भगवान शिवशंकर प्रकट होइथिले। एही दिन जदि आपण श्रद्धा एवं भक्ति सहित यथाविधि प्रभु शिवशंकरଙ୍କ पूजा आराधना करंती तो आपणको 10 गुणा अधिक पुण्यफल प्राप्ति होइथाए। जीवन रे चलीथिबा अनेक दुख एवं समस्या ठारू आपणको मुक्ति मिलिथाए। जीवन रे सुख समृद्धि वृद्धि होइथाए। तेबे दर्शक बंधु, आमे माने पूजा पाठ करिथाउ, मात्र पूजा पाठ रे आमे एपरि किछि भूल करि देइ थाउ जहा फल रे हमकु पुण्य प्राप्ति हेबा बदल रे पापर भागी हेबाकु पड़िथाए। तेबे कोन सेही भूल गुडीकु जेउ भूल गुडीकु आमे माने भगवान शिवशंकरंकर पूजा करबा उचित नुहे, से विषय रे आज एही भिडियो रे आमे आपण मानकु जणाई देबु। एहा सहित शिवरात्रि दिन आपण केउ फल खाइबा उचित से विषय रे मध्य आपण मानकु जणाइबु, जहा द्वारा आपणकर पूजा संपूर्ण भावरे पूर्ण होइथाए। सेति पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भावे देखंतु। तेबे भिडियोटी रे आगकु बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण महादेवंकर भक्त होइथांती तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धा सहित हर हर महादेव निश्चित भावे लिखि दियंतु। दर्शक बंधु, सर्वप्रथमे आपण माने जानि रखिबा उचित शिवलिंग ऊपर जेतेबेले आपण माने जल अर्पण करंती सेही जल जेतेबेले मंदिर बाहर को जाई थाए तो सेही जल को आपण केबे भी डेंकी जिबा उचित नुहे। कारण एहा को डेइबा द्वारा आपण को बहुत दोष लागि थाए, आपणकर शरीर असुस्थ होइथाए। द्वितीय कथा हेउछि जे आपण माने देखिथिबे भगवान शिवशंकरଙ୍କ मंदिर केबे भी संपूर्ण परिक्रमा करा जाई न थाए एवं शिवशंकरଙ୍କୁ आपण भूल रे भी केबे भी तुलसी पत्र अर्पण करिवे नाही। बेले बेले किछि लोक जानतरे बा अजाणतरे शिवलिंग रे सिंदूर अर्पण करथांती, हळदी मध्य अर्पण करिथांती, मात्र एहा सबु नारी मानकर श्रृंगार द्रव्य अटे। प्रभु शिवशंकर बैरागी अटंती। शिवशंकरଙ୍କ केवल विभूति अति प्रिय होइथाए। आपण भूल रे भी केबे भी सिंदूर किंबा हळदी प्रभु शिवशंकरଙ୍କୁ अर्पण करिवे नाही। तो आपण माने ध्यान रखिबे जेतेबेले शिवशंकरଙ୍କ पूजा अर्चना करूछंती सेतेबेले धला रंगर वस्त्र किंबा नाली रंगर वस्त्र आपण धारण करी पूजा करि परिबे। जदि संभव हुए महाशिवरात्रि दिन जेतेबेले आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करिवे सेतेबेले आपण जल अर्पण करबा सहित क्षीर, दही, घिओ, महू एवं चीनी मध्य आपण अर्पण करि परिबे। महाशिवरात्रि दिन जदि आपण रात्रि समय रे पूजा करूथांती तो एहार फल आपणको अधिक मात्रा रे मिलिथाए। एमिति कि महाशिवरात्रि दिन जागरर विशेष महत्व रहिछि। एहा व्यतीत एमिति किछि फूल रहिछि जेउ फूल गुडीको मध्य भगवान शिवशंकरଙ୍କୁ अर्पण करिबा उचित नुहे। आपण जेतेबेले प्रभु शिवशंकरଙ୍କର पूजा करिवे भगवान शिवशंकरଙ୍କ सहित आपण माता पार्वतीଙ୍କର पूजा मध्य करिबा उचित। एहा द्वारा
ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର। ଆପଣ ଯଦି ବେଲପତ୍ର ବିନା ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ 7ଟି ବେଲପତ୍ର, 21ଟି ବେଲପତ୍ର କିମ୍ବା 108ଟି ବେଲପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କେଶର ମିଶାଇ ସେଥିରେ ପତ୍ର ଉପରେ ଓମ୍ ଏବଂ ରାମ ଲେଖି ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରି ପତ୍ରକୁ ଓଲଟା କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟରେ ପତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅକ୍ଷତ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ କୋପର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରତ ନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମିଷ, ମଦ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଏହି ପାବନ ପର୍ବରେ ଆପଣ କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡମ୍ବୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଡମ୍ବୁରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏହାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ କେବେ ବି କାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିଶୂଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କିଛି ବିଶେଷ ଦିନରେ ଘରକୁ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁଦୁରା ଗଛର ଫଳକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହାର ମଞ୍ଜି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଆପଣ ପାଟିରେ ଛୁଇଁ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ପାଟିରେ ଛୁଇଁ ନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଯଦି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।